ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भगवत गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योगर किसी श्लोक आज मु पाठ करिया को जाउछि। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथम अध्याय श्रीमद्भगवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक नंबर 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतजुश्चवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जयः। प्रथम अध्यायर प्रथम श्लोकटी पाठ करिकी मु एबे द्वितीय अध्याय को जाउची। श्रीमद्भगवत गीतार सांख्य योग श्लोक नंबर 24 हम पाठ करथिले। आज पूर्व अध्याय श्लोक नंबर 24 पर्यंत हम पाठ करथिले। आज श्लोक नंबर 25 ठारू पाठ करिबा। एवं तार भावार्थ मध्य पाठ करिबा। श्री भगवान उवाच श्लोक नंबर 25। अव्यक्तो यमचिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तो यमचिन्त्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। यार भावार्थ होची कहे आत्मा अव्यक्त अटे। अव्यक्त अप्रकट अचिंत्य अपरिवर्तनीय एवं अचल अवस्था अचल बा स्थिर अटे। यह जानी तुमे ए शरीर पर दुख करिबा उचित नुह। श्लोक नंबर 26। अथ चैन्यं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। अथ चैन नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। भगवान कहउछन्ति हे पराक्रमशाली अर्जुन को कहउछन्ति भगवान श्री कृष्ण हे पराक्रमशाली जदि तुमे भाव जे आत्मा बराबर जन्म हेउछि एवं मरुछि तथापि तुमर दुखर कारण किछि नाही। जदि तुमे भाव जे आत्मा बराबर जन्म हेउछि और मरुछि तथापि तुमर दुखर कारण किछि नाही। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि।
जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जे जन्म होइछि तार मृत्यु सुनिश्चित एवं जे मृत्यु लाभ करिछि तार जन्म मध्य निश्चित। तेणु ଏହା ଯେତେବେଳେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ପଛାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 28। ଅବ୍ୟକ୍ତାଦୀନି ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାନି ଭାରତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧନା ନୈବ तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधना नैव तत्र का परिदेवना। यार भावार्थ होछि समस्त सृष्ट जीव आरंभ बा प्राथमिक अवस्था अप्रकाशित अवस्था थांती मध्य भाग में प्रकाशित हुअन्ति एवं जेतेबेले से ध्वंस हुअन्ति सेतेबेले पुणी अप्रकट हो जाती। तेणु एथिरे दुख करिवार कौन अछि। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थात केतेक आमको आत्मा को केतेक ही आत्मा को आश्चर्य होई देखंती केतेक आश्चर्य भाव में वर्णना करती एवं केतेक से संबंध रे आश्चर्य होई शुणती अन्य माने ए संबंध रे शुणी सुद्धा किछि बुझी पारंती नाही। देहि नित्यमबोध्ययं देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यं बोध्ययं देह सर्वस्य भारत तस्माद् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात हे भरत वंशज ए शरीर मध्य जे वास करुअछि अर्थात देही नित्य बा सनातन अटे एवं नित्य बा सनातन अटे एवं ताकु कदापि बध करा जाई पारिबो नाही। तेणु तुमे काहारी पाई दुख करिबा आवश्यक नुहे। श्लोक नंबर 31। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्यं न विकम्पितुमर्हसि धर्मार्थी युद्धाश्चर्योऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्यं न विकम्पितुमर्हसि धर्मार्थी युद्धाश्चर्योऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भावार्थ होछि क्षेत्रीय हिसाब रे तुमर
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା ବିଚାର କଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିସାବରେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା ବିଚାର କଲେ ତୁମକୁ ଏହା ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମର ପକ୍ଷରେ ଆଉ ମଙ୍ଗଳକର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦୃଚ୍ଛୟା ଚୋପପନ୍ନଂ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରମପାବୃतं ସୁଖିନଃ କ୍ଷତ୍ରିୟାଃ ପାର୍ଥ ଲଭନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧମିଦୃଶମ୍। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧର ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପେ ଆପେ ସେମାନେ ପାଖରେ ଆସି ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ବିରାମ ନେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ଲୋକମାନ ପାଠ କରିବା। ଓମ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଭୀମସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଭଙ୍ଗୀ ମନରୋପି ମତିଭ୍ରମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧମ୍ ଅଶୁଦ୍ଧମ୍ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ପଣମସ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ